guys! Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. And for today's video, we're gonna do another challenge. Pinatumpok, pinaputukan. Paputukan ko yung uso nito. Tupok, pinatupukot. 7, 6, 5, 4, 3, pinatukan? 2, 1, eng na. Pinaupong manok. Ang pangit mong kalat. Okay, next. So, next po, so ako na pong sasagot. Game. Timer start now. Umupo. Umusong. Ulit, sapa. Umutot. Papa. Umutot. Hindi. Umutot ka ba? Ang galing mo. Ang galing mo. Tama. Tama? Oo. Talaga? Oo, tama. Ang galing. Naririnig niya ata eh. Ano? Naririnig mo. Hindi. 1-0. 1-0 na? Panalo ako? Umutot ka ba? Oo. Ah. Magaling mo na. So, panalo po tayo. Word. Flash na lang po ulit sa screen. So, time starts now. Crash landing. Sa isa? Siya. Crash. Shalan. Shalalala. Bugi ba? Tanggo, bugi, chacha. Bakit kasi ang hirap mo sa akin? Hindi, madali lang yan. Alam mo to eh. Ano yan? Tingnan mo yung bibig na rin. Ulit. Shalan. Lame. Shwa. Lakarin tayo. 5, 4, 3, 2, 1, and ano yun? Crash landing on you. Ano ba yan? Ito sa akin ang haba. Tapos kaya diba na ito? Dalawa lang. Ito mahaba to. Sige. Okay. Next word po. Timer start now. Ulit. Unsubscribe kayo sa channel niya. Hat na gunaw. Paggunaw sa mga mundo. Hotdog. Unsubscribe kayo. Ulit. Unsubscribe kayo. At tumigil ang mundo. Unsubscribe kayo. Unsubscribe kayo. Sa... Sa... Let's kiss. Ito. Unsubscribe kayo sa channel niya. Ang galing na. Ang sayang. Mahaba na yun ah. Nakuha niya ba? Oo, nakuha niya. Wala pang 1 minute. Okay, next. Ayan.
2-0. Ang daya nyo. Word po. So, timer starts now. Ang sarap. Ulit. Salamat, Kuya Will. Ano? Salamat. Salamat. Ha? Sa labas? Salamat. Sa labas? Salamat, Kuya Will. Sa labas ano? Salamat. Yun lang sa labas, girl. Dali! Salamat. Ano? Salamat. Lakasan mo? Eh, di nadinig. Bobo. Salamat, Kuya Will. Ha? Idol mo to eh. Salamat, Kuya Will. Salamat, Kuya Will. Tama yun. 2-1. 2-1. So, tayo na po ulit. Next word po. Ito, wala ko sumugit po ito. No, wait. Tagalog to Tagalog. Filipino word. Ang next word po ay ito. Baba, baba. Ha? Baba, baba. Mama, papa. Baba, Baba. baba. Papa, papa. Hindi, hindi. Ba, 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 ma, ba, pa, ba. pa, papag. Pa, Ang. Dali! Ba, ma, ba, pa, ba, pa, ba. pa, Baba, baba. papa, papa. Baba, hindi. Baba, baba. Baba, Wait, baba. 30 seconds. Ba, 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 ma, ba. ba, Baba, baba. baba, baba. Oo. Ang galing na. Ayan. Ang galing na. O, 3-0 na. No, 3-0 na. Ay, 3-2, 3-1. Hindi, sige hanggang 5. Hanggang Oh, sige, hanggang 5. Next, no, binawi po nila naging 3. Nakatulog ka ba? Nakatulog ka ba? So, next word po. So, timer starts now. Patalan. Ulit. Patalan. Malagtas? Patalan. Patalastas? Yes! Yes! 3-2. 3-2. 3-2. Lamang pa rin po tayo. Okay. Rito. Sa next rito. Next word po. Gawin mo yun na rin sa sinabi ko. Oh, yan. Yun na. Game And 1. timer starts. Ito yung word po. Ay, tama. Yan, ito. Timer starts now. Mamasa, masa. Babasa. Mamasa, masa. Babasa-basa. Mamasa. Papasa-pasa. Inaam mo. Papasa. Ma. Ma. Ano daw? 38 seconds. Papasa. Mamasa. Mamasa. 14. Wow. Mamasa-masa? Wow! Ang galing. So, umabot siya 9 seconds na lang. Okay, 4-2. 4 ba? So, next po. Wala pa naman eh. Next word daw to. Ito pa. Timer starts now. Misteryoso. Pi, Mi, 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 min, ter, min, misteryoso. mintalodok. Ano? Mintalodok. Min, Mi, min, mi, pin, mi, mi, pin, mi, pin, mi, seryoso. pin, Tindahan niya, alam niya. tindahan. Misteryoso. Ano? Misteryoso. Pintado sa aking buhay. Ano ulit? Misteryoso. Misteryoso. Lakuan niya. Lakuan niya. Lakuan niya. Sakay kayo ah. Alam nyo ah. 4-3. Next po. Ano po ulit? Ano ako? Tata. Game. Ito po yung next word. And timer start. Now. Kumurap. Kumo. Kumukurap? Ganyan, tama. Kumurap. Kumukot-kot? Gawain niya po. Kada gabi. Kumo. Kumukot-kotitan? Eh. Narinig ko ata eh. Naririnig na. Okay, 30 gana na po siya. So, ako na po yung nakalima. So, here we go. Shake. Wala na ko 19 minutes start eh. Bala ako, mabahoy naman ako. Blackpink in your area. So, second set po. Second set pa? Second set pa ba? Hanggang second set lang tayo. Hanggang second set lang. So, final round. So,
English naman. English. Ano ba yun? Wait lang naman. English to. Timer Wait start. lang. Ayun ang game na. Wait lang. Ito po yung word and timer start. Now. Jingle bell. Eh? Jingle bell. Exchange gift. Jingle Christmas bell. to Christmas ka na ba? Carry bells. Jingle bell. Ulit. Jingle bell. Jingle bells. Yes. Jingle bells. 37 seconds. Merry Christmas, everybody. Christmas na po tayo lalabas. Announcement po yun. So, next po. Isa na po. 1-0. 1-0. Okay na. Timer starts now. Dito na lang po yung word. Jack and Jill. Ulit. Challenging. Channeling. Channel ka. Channeling. Jack and Jill. Ha? Chuck. Chuck. Jack. Jog. Juggling. Jogging. Jumping. Juggling. Jogging. Jumbling. Wala na. Jack and Jill. Jack and Jill. Jack and Jill. Jack and Jill. Sorry. Okay. Okay, next po. Next po. Okay, next word ito po. And timer start now. Wiz Khalifa. Whisper. Whistle? Whis mama. Wiz Mama. Whis Malika? Ulit. Whis Khalifa? Put your earphones. Okay na. So 2-0. next po, 2-0. Wait lang. Po natin, tayo na po nananalo. Last mo na lang show. Yes. Timer starts now. Ito na lang po yung word. Beyonce. Beyonce. Pin. Beyonce. Peanut butter. Beyonce. Beyonce. Pintura. Beyonce. Picture. Beyonce. Pizza. Gutom ka din. Pizza. Ano? Ano ka din? Ito bata ako. Pintor. 5, 4, 3, 2, 1. Beyonce. Ha? Beyonce. Beyonce. So Okay. next po. Last one. Okay. Wait lang. Hirapan mo naman, Clarence. Okay, next word ito po. And timer starts now. Salted peanut. Ulit. Peanut. Tortang talong. Ulit. Tortang binido. Ano yun? Torta. Tolda. Tonta. Hindi masama yun, tonta. English, ate. Tolda. English nga. Short ka. Ulit. 9. Short ka? 8. 7. Short. 5. Short ang binaliktad. Short yung binaligtad. Binaligtad. 10. Mali. Salted peanut. Salted peanut. Tortang binilog. Tortang binilog daw. Tortang talong. Okay. Next word po, hindi po natin nasalaan. Baka na lang, di mo pa yung Dali mo lang sa akin. Stop. Timer starts now. Ito po yung word. Melted chocolate. Pan. Melted chocolate. Pansit. English pancit. Melted chocolate. Saymada. Melted chocolate. Ano? Melted. Me. Ma. Me. Ma. Me. Me.
Rainbow Unicorn. So, Tapos na po? tapos na po. Natalo po siya. Lalagyan po ulit natin siya ng powder. Ayan po, ang ganda na po niya. Okay, so that's it for today po. Sana po nag-enjoy kayo sa video na to. Comment down below kung ano pa po yung gusto nyo ipa-challenge sa amin. So, thank you for watching. See you on our next vlog. Bye!